Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-bashirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi ahlil jiddi fi ta'ati wa tashmir. Amma ba'du. Hadratal fudala wa sadatal ajilla, ashabal fadilah wa dalalah, ajunan para alim, para kiai, ajunan seteja kuru ngaji terkabula saleh, seteja ajunan seteja oncengan, kong langkong songkem sempepekte abtina atoraki da ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hadi, ajunan semulja Kiai Haji Mansur Qabul, ajunan semulja Kiai Haji Abdillah Qabul, ajunan semulja Kiai Junaidi, ajunan semulja Kiai Ahmad Quraisy Ali Makki, ajunan semulja Kiai Alfan Ansari, wasairi muallimina kullihim ajma'in alladzina ihtaramnahum ghayatal ihtiram, atalallahu baqa'ahum wa aqama khidmatahum. Songkem sempepekte jukan kaator dek seteja pamerte sakte, panyampung ase pangraksa maker sare, kong langkong patenggi ti satamidung ajunan semulja Maslora Abdul Basit, sareng seteja kornan belekarapa pamerintahan epon sefa insyaallah salaki nang kema edelem miara seteja maker sarena kantos bejesiang are mangkena. Songgem cemper pangkelian kaator dek sahibid dakwah al-azimah, kong langkong ajunan semulja taretan Syamlawi sarang Cicik Nur Faidah, sarang seteja sanak bereja akung epon seampun nabur kebungaan norap kacumamberen elokean pasemuan bejesiang dung ondung are mangken kak dinto. Songkem jemper pangkelian jukan kaator dek seteja Majelis Pemuda Bersolawat Jumu'ah, semalar muka kalaban tempeng-tempeng salawat tombu nyelpi dalam dada mahabbah sesakalangkong raja dek Rasulullah semulja, kantos beten kaula ajunan seteja laku ya akhirat ia kuah minangka umat kenging syafaat kong langkong eka polong eswarga a'azzakumullah. Seteja ajunan tantaritan turbela sebangsa seagama seputar anum waffaqakumullah. Rasa raga bengkeng sarang sokma sabetara kelpuknya terus ngumber nang kema, amarga kenging nikmat sesakelangkong raja dari zat simaha sampurna Gusti Allah simaha mulja sekatunung lepur paparenga. Muntak keng nikmat maka niat kare sajana, muntak keng rahmat maka hajat tadak tekana. Alhamdulillah ketup mata lembai tanang tingkak soko saara sarang pangara, kantos beten kaula ajunan seteja bisa jukan ko basa pangki salera pertela rasa dalam setong mujalasa nafisa kalaben pul ompul walimatul akikoh penotra sariang sinyandeng asma Muhammad Zian Qulubi minangka coloko pena jantung bona ate
dari sapasang raka-rake seampun arantep teti setong ate ang lebeti munakahah sesoce Syamlawi sareng Cici Nur Faidah. Maka sholawat sareng salam seagung kaatur dek kanapi sekaponcung seangaupi katia pajung tercetengki tak mabicungcung Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Guste sesalaki apamur mencorong kau nang eman jaman manuk kuace milebiki penter soce putih tengki rasa tak elope ki bena jaman. Sateja ajunan tantari tantur vele sabangsa saagama seputar anum wafaqakumullah Mujung Tamidung Kecamatan Tangbetang Pakotan Songenep Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke insya Allah ampun tak kekurangan dari orang-orang pinter. Beli Indonesia saat makin mulai kekurangan dari orang-orang bener. Orang pinter makin ebe, tapi menabi orang bener para tanda. Buktena, dalam saben tahunna ebuan jumlana, malah puluhan ebu banyakna. Wak perguruan tinggi, swasta otabene negeri. Maka luar lulusan S1, S2, S3, ben SS lain. Pokoknya sakulkas SH keluar sateja. Kumikil keja estatnya letak bertemur de jelau. Senyamana pengajian pun tak etemu musemma. Tak bisa melemah ngalak sayang. Pun apa boleh capok muloten. Sabulan benteng tak ada eri compokna. Cukup ada ernengi jeng ojengan bejikna. Tapi kabedena kun pakun bayi ketika dinto. Ajunan oning tibik seben bekto. Saling cale dari berek ka timur. Saling fitnah dari nimberek ka nimur. Narkoba merajalela. Tata krama cek sal-salla. Soker satatanggeun, tak akor sebeleen. Senyamana saling sogok para sabenare. Korupsi mare tak mare. Pokokna KPK tak nambahin nape. Karena koruptor tak ndak jera sakale. Kan senyaman le'er rata le'e. Aji ben aji ngajak perang. Islam pada Islam saling serang. Lahan pertanian makin parak tanda karena kapi yobe teti tambe senyamana tambe ebe gunung ekorok tada sakale wak tasek etempuk etopoe alako karebe tibi tak mikire dek budina sepenting nyaman ka ambek tibi tak mikire nak potona setong petanya why mengapa katia pamatur si ampun ka atur. Banyak gelu orang penter, sakonik gelu orang bener. Se penter, sabe iyande. Kase bener, orang tak batik ende. Se penter, paju. Se bener, tak paratu. Se penter, gerus. Se bener, paobus. Se penter, yang ka patengki. Se bener, yang cepaki. Padahal orang EPSW kurang ngajar bi tatanggana beni marke tada ilmuna sapon apa banyak orang tengki ilmuna tapi EPSW kurang ngajar bi tatanggana karena kalero dalam tengka kulina orang penjara beni polana tak penter mun ka penter sapon apa banyak orang mapan ilmuna titel akademik ngaronto adenteninya mana profesor doktor iyandekna MPD ebudina tapi penjara teti kenanganna karena lopot dalam tengka polana punapa orang penter tak ekabarlo punapa orang penter tak ekaputo tapi mana bi penter malolo
biasana pira aperian saben bekto makita tangkena ico-koco kan kakepo melepako lempogo pantas menabi kanjeng Nabi ada buaki man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan orang mun karo atambe ilmuna tapi lo atambe petotuna maka tak bakal nambai pun apa dalam abadna angin nambai jauh dari Gusti Allah na a'adzanallahu min zalik setaja ajunan tantari tantur vele sebangsa seagama sepotor anum waffaqakumullah Allahu yaghfirulah Kiai Haji Hashim Muzadi ada buaki tak langkung berengaki mapen ternak kanak bener jauh lebih gampang etempeng ma bener nak kanak penter replay mapen ternak kanak bener jauh lebih gampang etempeng ma bener nak kanak penter manabi nak kanak bener epa pentera bener penter pacet akora karena bener kak dinto pacet rantap pena ilmu sebuto tapi mana binak kanak penter epa bener sebeda perak remager telil kalau kadeje sabetara ilmu benteng kana tak pada ina pedede tak peke maka pantas menabi abu yang Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Ad-Dibwaki la yakfi lil alimi ilmuhu wahdah idza lam yakun ma'ahu akhlaqun wa adabun tak cukup orang andi ilmu malolo manabi tae berengi kalaben tata krama sebuto ilmu tanpa tata krama ilmu na parjoma pangauningan tanpa adab ada tiki orang tak bate ejab manabi reng lambe kak dinto lebih lebur ma becce ambe etempeng nompo ilmu seebe mangkana reng lambe ken ego cak cuba langsung tak ende pita benreng mangken tanggi ba selai kabele je haram ben makro gala ben gege betanda eta bre apa boleh bede tanda nengi ada reng lambe kak dinto lebur muji zat sema agung reng mangken leburan asaung pencung sambing icung melekangkong galekung tak langkong jak tersinggung reng lambe kak dinto lebur arebe gareng fakir reng mangken leburan nyawer coba pikir tengku deki neng kebai batamba cek banyak tadi banyak oleh nah reng lambe kak dinto istiqomah ngaji reng mangken leburan nongkrong dengan free wifi reng lambe kalangker bejeng reng mangken liburan ke mobil legend reng lambe kak dinto tasbih seepoter reng mangken seekalako free fire reng lambe kak dinto siang malam maca istighfar reng mangken liburan amain gitar reng lambe tengah malam atahajud reng mangken liburan gut margut nengi gut muka YouTube dan Facebook status taker ngebuk ambu ibuk reng lambe kak dinto lebur jeke malam reng mangken liburan minggu film reng lambe kak dinto mana bi nasihati nunduk mirengaki mana bi reng mangken nasihati sebede birak nyampuliaki pas ngocak tina surga negatibi tak reng megeli mangkane zaman lambe na beda ulama cek warakna kalonta kawaliyenna Imam Bishr ibn Haris Al-Hafi asmakna setong bekto setong tempo mios ka pasar ka angkuy ngubengi kebutuhan resa arena galenun tantuk e pasar beda orang ajual tutul oning tutul tanggi ka cecen jadul sefa insyaallah manabi iparengaki kanak-kanak zaman mangkin make telu arelo setting mangkana ten gole lambe engak gi gene alhamdulillah mangkin bekun gene bejak gelak kok kiai reng sepokona sekut matur kana abotona cong jeentaran kapareki di laut apa napa berit mun yentare ampu teti sange na mana bi yentare ampu teti saben pareksani kasih sepo-sepo apa napa cuman lambe banyak setan banyak pocong
Manabi cuman mangken kak dimma beda kenangan berit sing kena mun yantare teti sakena manabi yantare teti sabenna arapa karena setan ben pocong apun tada sakale akan bi manusana arwah bakso setan nasi pocong bemun kengku nyangar jekung setan se bengem akhirnya Imam Bishr ibn Haris al-Hafi gak dinto nyema nega tutulkeun sapenapa ternyata si ajual tutul kenal teroning dek ke Imam Bishr ibn Haris al-Hafi leh ajunan ya manabi ajun kasokan nireng iya tore berempat tutul puntan tak mabi majer ya nireng iya tore berempat kok manabi ajun kasokan sareng abdin emad daakina gratis ajun lo usah majer karena fakun tak barengi oning argana Imam Bishr kuper kata lemah ketika tutul vera etapak nekukna nih kerengkona mun beda gratisan tak sataro mun reng satia beda gratisan tanya malolo ngambek saben bekto mun berak nerima gratisan beli capi gasar bau kapi tau obu mun beda pangantan jenggen dengan kalampi tapi mun beda pentuan kabalaiti saya palakui mabaji tolong orang tolong leh nengi bekto sesami tapi nengi kenangan si lain pangaboran nyona sapora antina di kepora turmatora bede telo beles rampok puru mare arampok hasil rampok cek banyak na lebih banyak tempeng hasil rampok malam-malam zabeluna maka katuana makumpul kanca-kancana nengi beskema pas ngucak katuana malam satia hasil rampok cek banyak na lebih banyak tempeng hasil rampok malam-malam sebelumnya ayu sengkok ben-bekna apesta pacik nyamanna ayu bu mabuan fly to the sky terbang ke angkasa luas gara salah setong rampok waneka iutus ke pasar ke angkui mele minuman keras dewak ke pasar karena bekto ampun malam tade toko muka karena lembe siang bekto alako malam bekto songaso mana bicuman manggena malam teti siang siang teti malam kaki menjadi kepala kepala menjadi kaki sampai Jakarta kak dinto bede berung Madura atau les buka sampai hari kiamat masih buka setengah hari kan sempat muka toko bila kiamat le karena tade toko semuka setong rampok panik kebingung le rupa-rupana bede setong toko muka engki kak dinto toko se ajual tutul gele nyanter si rampok ajual napa pak tutul loh nika tutul mak garis setong karena tutul ten gula gerus le nika mak garis setong nika tutul si garis setong nika larang tandek sekantos mungkin bengal meleh senapa argana 100.000 tutul setong argana 100.000 boh ani ketebak ke tutul limited edition tutul edisi terbatas loh maksa nikah karena nikah tutul mari etaku wali gelek kan yastani Imam Bishr bedalam pada astana itu tutul wali napa wali orang setuat ke Gusti Allah pas eka leburi bi Gusti Allah sera walina Imam Bishr ibn Haris al-Hafi maka rampok kak dinto ngambri barokah tutul sekare setong sebe dalam pada astana Imam Bishr ibn Haris al-Hafi yo bengi kutok 100.000 ane kerampok lambe ka ki andi tata grama pite ben rampok satia nom mangkana aja ipon lambe maleng lambe nika ben di pengalaman ki nika orang ngacerita keten gula mun maleng lambe cok ngicok anika bes ngabas karena mun tak ngabas ia lopot kak banjak maksud engkau kak mun compok seeke cuah epa mengkang ngami bedelang ger burung tak eke cok toran arapa takok palang berarti si andi Roma lebur ngaji hari yang maleng lamba mun maleng sadia aruah kota amal ning masjid kemet ben kotak-kotak ke tak tahu jok di masjid le akhirnya setong tutul ni ka ikiba abali ka kancana 12 biki apang kiban 12 biki oleh minuman keras ada area bekto malam tada toko muka berarti tak le meleh iya meleh beli tutul beh mun tutul beni party guys nyaibu arapa susun mak eka beli jajan lain
Ada saya pikir itu tulikan 1.000. Wabuh, cak karo tutul harganya 1.000 bah. Ada tempat ke tutul limited edition, edisi terbatas. Makda iya karena dia tutul mereka teku wali. Apa wali? Orang zatuan ke Gusti Allah pas eka leburi bi Gusti Allah. Siapa walina? Imam Bishr ibn Haris al-Hafi. Maka katuana ngucak ke kanca-kancana malam saja ya sengkoknya bisa ke Imam Bishr ibn Haris al-Hafi kake norok iya tak norok lah kasokana baca dah iya bray ayu mun rampok avereng mun avesta avereng mun atopet ayu atopet avereng akhirnya 13 rampok ka dinto nyabis dek ka Imam Bishr ibn Haris al-Hafi atopet iya junan Imam Bishr dek ka Allah Rabbul Izzati sekala bentopet 13 rampok akhirnya teti wali barokana tu tutul ni kebutuhan asam lawi mangken dek tutul lah cek saking beda tutul lemi insyaallah teti wali saja malar mu kena foto saya pulang hari-hari mangken kaya nginga barokana Imam Bishr ibn Haris al-Hafi amin Allahumma amin seteja anjunan tantari tantur heula sebangsa saagama seputra anum arusyadakumullah penter tapi tak bener contohna akemi mancing hukum makro tapi apa bila akemi mak mancing malolo muni jeding kan tadi saya tahu marang aku mangkana lambek bodo orang ngajual kepai betena kepai gak dinto antoles anti rusak yo bengin bi orang argana 10.000 teng iyang kui telo kale kepaya langsung rosak semele tepak kareng angko akhirnya ambeli ke toko pas matur sekak dinto kakek mana jual tepak teh abada remah geng yang kakek jual kepain yang beden atau les anti rusak terus ya yang kui telo kali mak langsung rosak sedekeng ngucap salah penggunaan ya maklum dekeng bila kedeng bunter bila dekeng penter dek remah kaki ngangkui kepaya hidup iya kalero setepak ada remah sampai kepaya ada nak ketek leer iya serak kepaya yang tak ada sekali leer oh berarti tepak kata ke kepai penter tapi tak bener lambek beda dokter gigi puru lulus muka praktek alhamdulillah area pertama beda telok pasien beda ruang tunggu pasien pertama evanggil evonis giginya kau tu cabut maklum dokter gigi puru lulus lupa tak ebius kujuk gigi cabut cereng bocah kaik teti sakampung dua pasien sebeda ruang tunggu ngeding cereng bocah kaik mulai ke Roma congok bi dokter ada mulai karena pasien saya pertama ni ke samping 4 rasa sakit atanya sana apa ongkos dok tos saikat dok kan biasanya saikat setong goreng sampai surah cereng saya ke 2 buru ini kata pak ke dokter gigi benter tapi tak bener lambak Mekah beda orang Madura jual sarong je orang Madura ni kan lebur latnya lalat lagi tanda kenangan neng Indonesia setade orang Madura bahkan tanda negara setade orang Madura Cina banyak orang Madura arwali olena labu Cina otok Cina ante Cina belente banyak orang Madura arwali olena buja belente Jepang apa boleh jen banyak boleh orang Madura mulai banyak olena rambut Jepang sampai nengi Inggris ada banyak orang Madura mulai ke Madura langsung oleh kunci Inggris mangana hebat orang Madura kaulah ajunan asyokor dak Gusti Pangeran ya takdir teti reng Madura karena jae pun tak ada orang penter selebih penter etempeng reng Madura polisi kalah reng Madura bak berdering Madura numpak sepeda motor depak ke lampu merah bekun terus ternyata koncon jalan beda polisi pambu stop kiba ngetelak ke lampu merah ngetelak ngerti ke artinya lampu merah ngerti pak apa artinya kau tu ambu pak kaki mak terus gigu letak oning je bedampian pak suruh nemu tak nemu are Madura si beda suruh baca neka beda pembacaan asli Madura karena pun puluhan tahun suruh baca meja cek paham mah jalan-jalan pintas supaya lekas depak ke tujuan leh setong are beda dosen minta atar ke kampus
Bi pabecaan Madura palebat gang. Senengi pintu gang gak dinto bedekem berebecak hilang. Berarti artena becak dilarang masuk. Tapi bi pabecaan Madura pakun seelebet sih. Kejok dosen nih ngaronyam dasar wong Madura goblok. Loh Pak, kenapa digoblok-goblokin? Sampean gak lihat. Tadi kan ada gambar becak di silang, berarti becak dilarang masuk. Dari rumah pabecaan ring Madura ngocak, saya tak boleh masuk Pak, mun tak ada orang. Tengku gambar kan tak ada orang. Kalau pun sampean beda orang tak apa masuk. Mangana tenggole geton. Apa napa Presiden Prabowo Subianto mata ngangkat Menteri Pendidikan dari ring Madura. Cek pun lapat deng penter ring Madura. Insya Allah cek saking Menteri Pendidikan yang kak dari ring Madura kujur negara. Mangkana Mekah itu beda orang Madura jual sarong. Neng bedena sarong atau les dijamin tidak luntur. Yo bengin sing ngubengin kelerasan pada Maduren. Yang kuidu gale teng isasa ternyata lontor sampai berna lontor aprian ke kalampi selain. Beh cek ring Madura angko ambeli ke toko pas ngucak sakak dinto pada Maduren nakak. Beda rembele heda acual sarong yak neng bedena atau les dijamin tidak luntur. Terus ternyata lontor kak. Maka si ajual ngocak cek pada akhirnya Madura bi Mekah. Derem maksudnya kak. Mun Madura baca dari gacer, mun Mekah baca dari kanan, luntur tidak dijamin. Ia lontor aku kak. Tekengah kepai penter tapi tak bener. Mare. Dokter gigi penter tapi tak bener. Mare. Tekengah sarong penter tapi tak bener. Mare. Mungkin Ustad pinter tapi tak bener. Lambok mungkin tanda. Lambok pada Ustad yonceng santren nah. Tengde pak ke acara nah ternyata cecena bedai pereng emas. Keje Ustad nih langsung ngatik ati kanan tuan rumah nasi tak lain santren. Jong telem ya. Bener pereng emas leres Ustad. Kaki lupa pun apa Ustad? Wayah rumo. Saya nggak gare gomo. Wayah rumu istimalu awani dhahabi wal fiddati haram hukumah ngangkui beda emas ben salangkah. Tuan rumah saya tak lain santri nama matur punten Ustaz kak dinto dekik bila paleman ipa bekta. Ya tak tahu mun ngajar ya. Pas burung tak yah rumu pola naik tapak. Leh nikah penter tapi tak bener. Mana Nabi penter tapi bener. Ngereng lencelenan katambak beras Jombang kak disa cuma lambekna beda orang berjelaku nonton sape teng etorok bunte ternyata efekta ke guru ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kakek cowok abtina ya wajah lakuna nonton sape keng derem bekeng kedun muskilat ya apa muskilat kak dinto sape si amtina bekta kakek oh kakek ngangkui sape sakak dinto ya eka berempat na sape eka beluk na ya mon agek ngangkui sape paling banyak eka beto tak bisa mon eka belui buh lempu kak dinto ya benih urusan lempu atau benagoros jom. Para fuqaha rahimahumullah neng kitab-kitab mu'tabarah la ajar bagi mun ake kan ngangkui sape paling banyak eka petoe tak oleh eka belui. Berarti tak oleh ya? Tak oleh. Tinggal nyon etik ya. Iya dore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Paleman santri ngibe mulai sape debak ka tengah jalan nah bah ngucak dalam pikiran mun da iya burung bayi tak ke eka aku. Cek sape dalam pas tak oleh eka belui. Tak de pak de compok na lekak pas engak ka guru ngaji nasi lain engki kak dinto Allahu yaghfirullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang melarmu ke Olia Kilina Barokana langsung nyabis ke dalam sepak kun nonton sape Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah pangker sape nacong kaki ongke ke amper ayo minum kopi bensengko engki ya pangker bi santri ongke kamper se santri ayo tojo jong tojo engki ge tojo santri cek lah pendet cing menceng ayo inom main aja engki ge
Sabora jong, kaliru rempek jong, gelak ngok ngojak kopi, ternyata ing pot jong. Seporan na tedek kopi na jong, cai pon kiai. Enten kan neng caretan, urusan mangkin nega sami, keng kalersan pada. Cek den gaula sareng samlau yang keporeng kencing manis, bahari kentan nengga kopi deh. Marah cek jeng aja, cek ngani aja. Pon, derema. Sakak dinto kiai. Abtina apa kita sampai kakak dinto keka oh keka anje tak keka ambil punten ya terus seperti masalah sampai si abtina bekta ka into keka ben kak dinto beluna mireng setong sampai keka kang bi kebelu orang bawa hap kak dinto kentel katipun apa ya maka bawa hap ada bu anje tak apa-apa oleh cai pun kayak cubara tak oleh ya enggak kiai Timur jong tina kasukan kiai cubara jong cek tungat tuan kiai coba senggok turun yang gue ingat apa raja nasabena akhirnya bawa hapkan totoron ke pamengkang telem ngulati raja nasabe ya Allah raja jong mangkana kebelun lagi mana bi kabetu ya iya cerna coba mak lebih cerna boleh jong sapaan seka belu seka kekaan nanya abdina ya terus anak abdina terus bini abdina terus penakan abdina bini abdina ben anak abdina kayak itu jumlah 4 belu saja guys coba anak gage sebungso umur berempat 3 tahun guys dah iya jom para fuqaha rahimahumullah nengipan sapunapan kitab mu'tabarah lajar bagi orang mun ageka pas masuk surga maka bila mangkat tega surga numpak keben seekakeka berarti abdina masuk surga guys antus gelu tak sampai lekat lah mangkat jom maksudnya pun ke senggok seembe ke anan kakek si bungsu si umur 3 tahun bila ongge mangkat tega surga ke sahape akan tak duka jom engki ye caranya ge beri panonggoan jom kenapa panonggoan lagi mbik situng jom bagaimana pipereng bata oleh kutum mbik jom berarti kurang panonggoan lagi kurang panonggoan akhirnya santri panika baleman ke jombok na ngalak besena mangkat ke pasar mele panonggoan na setong mbik jumlahna bila datang embik situng jumlahnya ya kena bebeluk kak saya sampai ke petu saya embik situng tak ada kena bebeluk teti ilmu cuba ruah pada keng perak cara nah tak pada arapa penter bener apa jak reng makin mata pak orang na tak ning lak manjelak tadi ajunan ngagali guru nereng tamidung ben guru nereng tamidung gak dinto Allahu yaghfirullah Kiai Haji Usamuddin timin lambe pangabasen salabere orang tadi sebener keho sama tepak salabere ring pangabasen benih itu ting naraka muka aurat dosa punten ongkurang canggih khairu arapa ring awam tak paham ke dosa ring awam tak tahu ke aurat ring awam lo tahu neraka beli ke hosa mios katukang jai akabai selebar bidaya bun bebena selebar bidaya neng bebena tau otte arwa selebar bidaya mun sampai kecetek ke sokorannya mana selebar nihaya aku bisa berbidaya cek banyakan pahyentare tatangke dari setong tanian ke tanian selain dari setong amper ke amper ke selain kalaban judul mbaan selebar mun eki bengare tada sagale keke rengek betes beni aurat beni tusah cara lagi ya angkui tang selebar bajari bilandi alhamdulillah ngalak 1 juta tangke ben alhamdulillah tak ada saya majar tapi kehusan beni abis ni sasa lebar tapi mata pak asa lebar apa mun reng mangkin mata pak orang tak reng lak mancel atas pangkung siapa seta bejeng neraka mun perlu Allah ta'alanya dia ki neraka khusus kangku sen abejeng nyeding kopengnya benyaut saya budisan mesan kayak marang butuh tak butuh manggana mangken abdina mancing atas panggung kak dinto beni dakwah tapi kak dinto show penampilan dakwah anggap dan kau le finalis lomba pidato mun si dakwah kedul hadi langgar
Ki Alfan masjid tu. Kak di saat wah muni atas panggung alako. Ngedeng we. Sajuta we. Banjak takok kalero. Ada larang lah. Surya ong kedua kali lah. Pangkok bakun 300 mulai lambat. Marah jak jangan ni aja kak. Kejak gitu. Artinya kejak 300 ongku. Ni kafirang kejak. Lemanggan ngereng beten kola ajunan setaja. Doa dak Gusti Allah se Maha Mulja. Nak foto se pulang are-are manggenna. Tak karo teti orang se penter, tapi juga teti orang se vender. Maka kala bentuk ana setaja ajunan, doa na baragiai, barokana solawat melarmu ke Muhammad Zian Qulubi. Kak dinto ongku teti nak foto se bedena eka puto tadak neka posang saben bekto. Khairun nas anfa'uhum linnas kembang rezekina cecer lemancar odikna kau kerneng peker etet paten neng paten tebuna angge gembeng tengka sola nama pernah dek paningal teti kempengan negara cima tebengsa tormaste kana agama amin amin ya akramal akramin sateja ajunan tantari tantor bele sabengsa sa agama seputar anum wafaqakumullah manabila ceng kelu deka tim multimedia tak langkong kat. Tapi manabi kurang ngiring acara matibi giliran beten kola balai mana. Tanto cuma sakak dinto pun apa sebisa beten kola atau ragi kurang langkong ipon anyo una sapora aki. Insyaallah lain bakto bisa apangki maka tak langkong tore onceng ngaki bongkong barak bulan Maulid Nabi. Malar muka beten kola ajunan setaja selaki kenging manfaat barokah istiqomah lanceng pertobatan bersalamat juga teka hajat. Akhiripun abdin al-faqir ila rahmati rabbihil qadir. Munzir nadir jundullah ngaturaki pola tengka kon-konan sejenggal kaulaten angki ukara sekorang sorb mengubang kalian anyo una sapora saya tak mangki anggan syukron wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.